Tungod sa kakulungo sa akong bana. Giharvest ba naman ang pilok sa kanding sa akong mama o gibutang sa iyang tabadidoy? Ambot pa DJ Sam na agyo day mga tao nga dili man normal mag-isip. Tao man unta, pero kung mubuhat og mga butang, mura man og dili tao. Tawagan na lang ko sa pangalang Emma. Minyo na ko DJ Sam sa akong bana nga tawagan na lang pod nato sa pangalang Ariel. Kabaw mo DJ Sam, wa pa mi anak tungod kay tuig pa man mi nga gikan gikasal. Makaingon jud ko DJ Sam nga okay raman ang among sex life. Ang ganahan lang jud pod nako kang Ariel kay concern kaayo siya sa akong satisfaction pag abot sa kama. Dili naman gyud pod unta na importante sa ako DJ Sam. Ang ako lang man nga malipayon ming duha. Malipayon mi nga nag-uban ug naami kaunon adlaw-adlaw. Mauna para nako. Pero lahi man dai sa iyaha. Tungod DJ Sam kana laging inom-inom pod kauban ang mga barkada, syempre pahambugay man jud na. Dili man gyud na sila malikayan nga maghisgot sa sex life. Gihadlok nila nga akong bana DJ Sam nga kung dili lagi daw masatisfy ang asawa, mangita daw og lain. One morning DJ Sam, sayo kay si mama nga nagyaw-yaw og nanuktok sa among pultahan. Nangutana kung kabantay ba daw mi nga naay niagi nga tao sa among compound kay gibinuangan lagi daw ang ilang kanding. Gitanggalan daw og mga pilok DJ Sam. Wa ko masayod mong wa pod ko katubag ni mama. Suko kaayo si mama nga nibiya sa among panimalay og i-report daw niya sa barangay DJ Sam. DJ Sam magagabi ni ana, naglabing-labing ming duha ni Ariel. Ana pa siya na daw siya'y sorpresa para nako ug ikalipay ki daw nigtama nako. DJ Sam, Diyos ko day, ang iyang sorpresa man di ay sa ako agita oran day niyagpilok sa kanding ang iyang tabadidoy. Patay jud siyang mama anak. DJ Sam, wa jud ko giganahan ug naglagot jud ko sa iyaha. Mura naman huon kog hugawan sa iyaha kay bisan asa ra baya paingon ang among kanding DJ Sam. Sa kabwiset nako sa akong bana nga si Ariel, ni pauli ko sa akong mga ginikanan. Apan wa ko musulti ni mama kung unsay hinungdan kay mapatay gyud nila si Ariel kung masayran nga maudi ay sala rin sa pagkawala sa mga pilok sa ilang kanding. Nagtanaw ko sa kanding DJ Sam, naluoy yun intawon ko. Murag yun intawon siya ingkanto, nahanaw na ang mga pilok. Nibaba sab ang akong pagtanaw sa akong bana nga si Ariel DJ Sam tungod sa iyahang gibuhat. Like, sa kadaghan ba namang pwede problemahon sa kalibutan? Sure gid siya nga diha lang sa palami siya mag-focus? Di na ko ganahan mo uli kang Ariel DJ Sam ug ingon sa na-discourage na ko sa iyaha. Pagtanaw na ko sa iyaha, mura siyag naay gamay. Mura siyag alo. Ambot ba DJ Sam o mga followers nimo? Kung sabay angay na akong buhaton ani akong sitwasyon karon. Tambagi daw ko ninyo bi. Kay natingahan na po ang ako mga ginikanan nga nung wa na kumibalik sa among panimay ni Ariel. Basahon ako na tanang comment ninyo sa comment section. Imong follower DJ Sam, Emma.